आङो खावलायगोन गार्जेनफोरनिफ्राय जेन' रेसपन्सखौ होयो जेब्ला आङो कनसेन्टखौ बियो जुदि नोंथांमोना कनसेन्ट होआब्ला एस इट इज जोङो सोलिबाय थागोन। एक नम्बराव जोङो एडमिशनजों लोगोसे प्रत्येक गथ'फोरनो मोनफा मोनफा डायरि हरो। बे डायरिया ओरैनो सा साज्रां हरनाय नङा। बे डायरिया बिमायनो गोनां। बहाय गथ'नि गासैबो इनफरमेशना थानो नांगौ। बिनिफ्राय गथ'आ स्कुलाव फैनानै मा खालामदों, न'आव थांनानै स्कुलनिफ्राय इन्सट्राक्शनखौ लानानै मा खालामहैदों बिनि रेकर्डआ गासिबो बेयाव थाजोबनो नांगौ। आङो जोंनि मानगोनां बिमा बिफा অভিভাবক সকলকে অনুরোধ কৰিছো এই স্কুল ডায়েৰীটো আপোনালোকে সহজ নলব। এই স্কুল ডায়েৰীটো আমি এডমিশনৰ সময়ত আপোনালোক সকলকে এটাকৈ দিছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পেজ যদি খুলি চাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আৰু সিৰিয়াল নাম্বাৰ, ডেট অফ ইস্যু এইবিলাক দিয়া আছে। এইটো আমি দিম, স্কুল অফিচৰ পৰা এইটো দিয়া হ'ব। কিন্তু সেকেন্ড পেজত যেটো আছে এই সেকেন্ড পেজত এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগে, গাৰ্জেন সকলে ফিল আপ কৰিব লাগে। এইটো বেखौ গাৰ্জেনफ्रा ফিल আপ खालामनानै होनांगौ। जोङो गोबां समावनो खस्थ' जायो। स्कुलाव फैनानै गथ'फ्रा समाव लोमजायो, उदै सायो, खर' सायो, बायदिसिना जायो। जोङो पेरेन्ट्सफोरनो इनफरमेशन हरनो गोनां जायो। बे समाव नोंथांमोनखौ जोङो मोननो नाजायो, नाथाय गोबां समाव जोङो फन नाम्बारबो मोना मोजाङै। बिनिखायनो आङो खावलायो अन्नानै दिनैनो थांनानै नोंथांमोननि गथ'फोरनि जुदि डायरिया लिरजायाखैब्ला अन्नानै बे पेजखौ फुरा खालामनानै होदो। लिरनानै बिमा बिफानि नाम, एड्रेस, कन्टाक्ट नाम्बार बाद बाखि जेसेबां दं बेखौ जों फिल आप खालामनानै होगोन। नोंथांमोना जेखौ खालामा, नाथाय नोंथांमोननिफ्राय जेसेबां नांगौ बेखौ अन्नानै दिनैनो फिल आप खालामना আপোনালোকে আজি ঘৰত যাই পেলাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ডায়েৰীটো চেক কৰিব। তাৰ পিছত এই ডায়েৰীটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। মেইনটেনেন্স অফ স্কুল ডায়েৰী। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুলত আহিব পৰা নাই ইয়াতে ৰেকৰ্ড থাকিব। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি হোমৱৰ্ক আছে, ক্লাছ ৱৰ্ক আছে, এইটো ইয়াত ৰেকৰ্ড থাকিব। আপোনালোকে সময় এই ডায়েৰীটো চাব, সময় চাব। আৰু স্কুলৰ পৰা যদি কিবা অসুবিধা হৈছে, ঘূৰি যাব লগা হয়, তাতো ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে। এইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো এই ডায়েৰীটো ভালকৈ মেইনটেইন কৰক। সকলো যিবিলাক লিখিব লাগে আপোনালোকে লিখি দিয়ক। যদি এবসেন্ট হয়, এবসেন্ট হলেও আমি ডাইৰেক্টকৈ ক্লাছত সোমাব নিদিওঁ। আপোনালোকে এই ডায়েৰীত লিখি দিব লাগিব কিয় এবসেন্ট হৈছিল। 3 দিনলৈকে আমি এই ডায়েৰীত আমি কনসিডাৰ কৰোঁ। 3 দিনলৈকে। 3 দিনৰ যদি বেছি হয় তেনেহলে আপোনালোকে সেপাৰেট এপ্লিকেশন লিখিব লাগিব আৰু মেডিকেল ৰিজন দিব লাগিব কিয় 3 দিনতকৈ বেছি স্কুলত আহিব পৰা নাই। এইটো মেডিকেল ৰিজন দিব লাগিব। এইটো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি ৰাখিলো, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু এই ডায়েৰীটো সহজকৈ নলোৱাকৈ আপোনালোকে ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব। अन्नानै बे डायरीखौ फिल आप खालामनानै होदो। बयबो फन नाम्बारा मोनसेल' होनो नाङा, अल्टारनेटिभ फन नाम्बारबो हो, बिमानिबो बिफानिबो अन्नानै लिरनानै हो। जेन' जोङो गथ'फोरखौ मोजाङै नोजोर होनो हायो, मोजाङै जोथोन लानो हायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो स्कुलनि जानानै गुरैयै खर' गंग्लायनानै नोंथांमोननिसिम खावलायनायखौ दोनबाय। बिनिफ्राय डिसिप्लिननि थाखाय आङो फंनैसोल' बुंगोन। स्कुलाव फैयोब्ला जोङो मोनसे कमन प्लेटफर्माव फैयो। जोङो कमन बयबो, छात्रआ छात्र, टिचारआ टिचार, पेरेन्टआ पेरेन्ट, बयबो। बिनिखायनो जोङो गथ'फोरनो डिसिप्लिनखौ मेइनटेइन खालामनो थाखाय जोङो जेब्लायबो इन्सट्राक्शन होयो। गथ'फोरजों लोगोसे पेरेन्ट्सफ्राबो डिसिप्लिन्सखौ मेइनटेइन खालामफानो आङो गुरैयै खावलायो। गथ'फोरखौ दोनदो, नोंथांमोना थांदो,
बिनिफ्राय गोबाव सम नोंथांमोना क्लासरुमाव थाबाय थानो नाङा उन्दैफोरनि क्लासब्लाबो गथ'फोरखौ दोनदो टिचार्सफ्रा दङब्ला टिचार्स गैयाब्ला दसे सम थानायखौ जोङो कनसिडार होगोन नाथाय टिचार्सफोर जुदि क्लासरुमाव दंखायोब्ला गथ'खौ दोनदो बास ओंखारलांदो बहाय थाबाय थानानै बायदिसिना रायलायबाय थानांगौनि प्रयोजन जाया टिचारा दंखायोब्ला टिचारानो जोथोन लागोन नोंथांमोननि गथ'फोरखौ बिनिखायनो आङो गुरै खावलायबाय बेनिफ्राय पेरेन्टसफ्रा जुदि भिजिटआव फैयोब्ला स्कुलाव भिजिटआव फैयोब्ला डाइरेक्ट जोङो स्कुल केम्पास सिङाव जोङो एलाउ होनाय नङा नोंथांमोना अननानै डाइरेक्ट माबाफोर इनफरमेसन मोनोब्ला माबाफोर जुदि सोंनो फैयोब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोना स्कुल केम्पासाव हाबालासेनो अफिसाव खबर ला अफिसा खुला थायो बे अफिसाव जोङो क्लासरुमावबो वान्स क्लासा 8टा जाबाथाय एसेम्बलि जाबाथाय जोङो ओरैहाय पेरेन्टसफोरखौ हाबहोनाय जानाय नङा पेरेन्टस সকলে 8টা বজাৰ লগে লগে এসেম্বলি আৰম্ভ হয় এসেম্বলি হোৱাৰ লগে লগে গাৰ্জেন বিলাক বাহিৰত থাকিব লাগিব আৰু যদি কিবা কাম আছে আমাৰ ওয়েটিং সেট আছে তাতে ওয়েট কৰিব এসেম্বলি শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অফিসত আলোচনা কৰি পেলাই আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব মই বিনম্ৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো আৰু স্কুল অফিসত যদি আপোনালোকে আহে অলপ মই নজৰ দিছো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিব খুজিছো কেতিয়াবা আমাৰ পেৰেণ্টে অফিসত আহে স্কুলত আহে অলপ ড্ৰেছবিলাক এটা অনুষ্ঠানত আহা নিচিনা নহয় ড্ৰেছবিলাক এটা অনুষ্ঠানত আহা নিচিনা নহয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ জোতা মোজা ইউনিফৰ্ম নেকটাই লগাই পেলাই স্কুলত আহিছে আপুনি লেথৰাকৈ স্কুলত আহিছে লেথৰাকৈ স্কুলত আহিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী লাজ লাগিব না নহয় জানো जोंनि गथ'फ्रा लाजिगोन ना जोङो गार्जेनफ्रा अफिसाव लेथ्रा सोरबा हाफ पेन्ट गाननानै सोरबा गामसा गाननानै फैयोबा ओंखायनो आङो गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायदोङो अननानै गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै जोंनो मोजां नाङा अफिसाव नाथाय मोनसे अनुस्थान हिसाबै डिसिप्लिना जेन मेनटेन जायो जोंनि गथ'फ्रा जेन मोजांखौ सोलोङो बिनि थाखाय आङो गुरैयै नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय आरो